ассалому алайкум мардуми ютуб, бачакои мо, бародарои ғариб, ҳама каса хубен тинҷен. Ирӯз наҳами марди соли 2024 1121 сомонӣ. ирӯза навор мошино ҳастанд, бениҳоят мошинои арзон қабул кардем. аз 7,5 сум сар мешавад бачаҳо. аз ҷумла ваз 2110, ваз 21099, Daewoo Nexi ҳастай, Opel Astra ҳастай, Sedan хечбекш ҳастай, Nissan Maxima дорем. асалои фурӯшӣ равон кардан, регистрация мекунанд бо бачаҳо. хулоса навор беҳад навори зур шид, лада приёрам ҳамешам зури бадаем. дар комментария ҳатман нависен кадом мошини маъқуле, мо пешниҳод мекунем аз рӯи комментария. баъдан барои реклама муроҷиат кунем. хона, замин, мошин мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. навора бо диққат маълумоташ қадди гӯш кунен. кадом мошини маъқуле занг бизанем, барем бихарем бачаҳо. элона сар мекунем, лайкора фақат бизаненда меҳната қадр кунен. навора тамошо кунем. салом алайкум дӯстони азиз, агар ба шумо регистрация лозим бошад дар город Подольск семоҳа регистрация мекунам акамон 7000 рубл. касе аз номи канали Saudo TV гап мезанад бо арзон ҳам мекунад. рақамашон +7 3 тана толку WhatsApp шуна бачаҳо муроҷиат кунен, ёки +7 995 WhatsApp ёки телефони дастӣ. марамат занг бизанен, арзон мекунад аз номи канали Saudo TV. азиз акалар, силар агар регистрация керак bo'lsa, 3 oylik registratsiya 7000 rubl. Raqamlarim +7 999 толку WhatsApp, +7 995 WhatsApp или telefonlari. 3 oylik registratsiya 7000 rubl. Город Подольскда. марамат муроҷиат qilinglar. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ваз 2109 меган, солиш 97 солай. ака дар вид бениҳоят тоза худам да гарени маъқул шид. мегум барам бигирам, не ки я рекламаш камгу каси нагира, магарам худам мегирам. шаҳри Душанбеда қарор дорад 7,500 сомонӣ ай. газ бензин гуфтан, сӯзишвориш, мотор 1.4, коробкаш механика ай. фақат срочни занг бизанем, барем бигирен на. рақамои 781 ахираш 55 занг биза, маълумоти пурраша мегирӣ бача. срочна мошин дар ҳолати хуб мебошад, документош буд шидагай, срочна сум дар корай, фақат срочни бад. солиш 97, 7,500 сомонӣ. занг бизанен, маслиҳат кунен. аки ягон камбуд ки дошта боша, может бит, лекин мода қайд накардан дӯстон. муомила кунен, маъқул шид, барем бигирен ша. наворда лайк бизанен бачаҳо, пабраски меҳната қадр кунен, фақат ба пеш рафтад. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай ки дар кузуфи хечбек, солиш 1997, шаҳри Душанбе, 33000 сомонӣ. бензин, газ, мотор 1.6 механика. рақамои 882 телефонои дастӣ, занг мезанен, маслиҳат мекунен. 33000 сум мега бо саводо ҳам дорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка ходовой, балоно 100 фоиза мега. аккумулятор нав, ҳуҷҷатош 11 моҳа ҳастай. люкам дора меган. кондитсионер мақсад ҳастай. салониш даридагӣ надора, муомилаи хубам мекунем меган. соҳиби ҳами хечбек аст дӯстон. дил биё, қанд бихӯ, занг биза, бара бихар шер бача. савдо дар пеши мошин дар шаҳри Душанбе ҳай. марамат кунен, спед кунен, бигирен ша. баъдан дар комментария ҳози нависен дар навори баъдина кадом мошин шумо дар маъқуле, мо ҳаракат мекунем, пешниҳодаш бикунем дӯстон азиз. мегзарем ба сеюм асалои фурӯшӣ. ассалому алайкум мардуми асалхӯр. асали тоза бо гарантия, асали кавидара майз ки дорем меган, килош 80 сомон. қариб 1 тонн асал дорем меган, ҳашони аз 10 кило зиёд мегирад. асал дорем меган, ҳашони аз 10 кило зиёд мегирад. дастафташам мекунем аз шоти худаш. 45 105 занг бизанен, WhatsApp шуно ҳастай, муроҷиат кунед аз номи канали Saudo TV. тел дастӣ муроҷиат кунед бачаҳо. барои реклама дар бораи ин WhatsApp мегем муроҷиат кунед. лайкора бизанед бачаҳо, дар канал ҳатман марамат занг бизанен, маслиҳат кунед, бо арзон мешавад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастай ки ба хотири шумо ноҳияи Ёвон 36000 сомонӣ мега бо саводо ҳам дорам. солиш 1997, газ бензин, мотор 1.6 механика. ҳуҷҷат дора, 7 моҳи дига сроки ҳуҷҷат ҳастай. рақамои 931 51 0300 ёки 930
229 695 ватсапи акай муроҷиат кунед. ҳолати мошини созай бо саводои хубам дора. Opel Astra дар кузови караван марамат балонаш бо запаска дар пушташ мондагӣ ҳастай. метавонед занг базанед. Ака гуфт ки сасянаш беҳад чотка ибадайда ҳамин каси мехара бо скидка мекунад мегӯяд. агар аз номи канали Саводо ТВ занг бизанам, кадом мошине ки занг мезанед нашудш бачаҳо аз номи канали мо муроҷиат кунед, худо хоҳад скидкатон мекунам. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки дар шаҳри Бухтар 25000 мегам бо саводо ҳам дорам. солаш 96, мотори 1.4-16, гази бензин, коробкаш механика, рақамҳои 911 ёки плюс 996 ватсап дорад. занг базанед. 4 балон нав, яъне ки 80%. хуб, салонаш зур, салони Nexia 2, моторш Zverai. хуб, мотори 1.4-16 клапана, коробкаш механика, газ плюс бензин. дига чӣ мепура бача? мега ки соҳиби ҳамин Nexia ҳамин акамон дар шаҳри Бухтара маълумоти пурра занг бизананд, меган хидмон рӯиш мекунем. ҳолати мошин просто зури бадай бачо, срочничага. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ба хотири шумо. солаш 1997 сол дар кузови караван дӯстон. ҳамин навора рости хидм видео кестам. хидм видео кам ба хотири бачаҳое ки гуфтан мошин бозор рафтан навор кунен, мақсад мода пешниҳод кунен. ба хотири ое ки лайкҳоро мезананда дастгирӣ мекунанд, дар комментария менависанд. ҳамин бозор вақти рафтем аз рӯи комментария бачаҳо пешниҳод мекунем кадом мошини мақбулай. мо мақсад нигоҳ мекунем комментарияда ҳамун мошина ҳамунҷа ҷудо кард видео мекунем. мотори 1.6 простой, гази бензин, коробкаш механика. ҳуҷҷатҳо то декабр ҳастай. рақамҳои ватсап 3-5 ахираш занг бизанед, маслиҳат кунед. мақсад мошинча зури бадай 36 мега бо саводои гизала ҳам дорам. тоза мошинча. задагӣ, пусидагӣ, вариша қайд накардан мақсад надорад дӯстон. немякай мега срочни бояд бифурӯшемша. каси мехара айпеш омада мошина бина, маслиҳат мекунем. худо хоҳад агар маъқулш боша мошинчара бия бигира биравам. ина чашкош дӯстон, ина ҳолати мотораш, аккумуляторш зур, краска тоза, дискҳои фасон загай, сасяниш дараҷаи оли хулоса. метавонед занг бизанед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra F ҳастае ки дар ноҳияи Восе 30000 сум мега бо саводои гизала ҳам дора. солаш 1997, 10 моҳа ҳуҷҷат дора, гази бензин ҳам дора, мотори 1.6, коробкаш механика, дискҳои зур, балонҳои нав, краска тоза, сасяниш чотка. мотор, коробка ходовой соз, аккумуляторшам зур, системаи музика тенҷ, масъалаи салоншам зури бад, краскашам тоза. хай бо занг бизанен бачаҳо маълумоти пуррашам мегирен. ҳамин қа маълумотҳоро бахса бидак шумода хондем. бо як бор дига мегӯм. Opel Astra F дар кузови Хечебек, ноҳияи Восе 30000 сомонӣ, рақамҳои 989-10-40. занг бизан, маслиҳат ки солаш 97, 10 моҳа ҳуҷҷат, гази бензин, мотори 1.6, коробкаш механика, срочнаш дагай марамат. занг бизанем, маслиҳат кунед азиз. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки дар ноҳияи Ҳамадонӣ хидмонай. солаш 1997, 20000 мега бо саводои гарини ҳам дорад дӯстон. мошинчаи соз, хидмон сурати гирифтем, фасон тенҷи бад просто. Nexia хара онҷа бошед, марамат кунед, занг бизанед, муроҷиат кунед. маъқул боша бигиринша. 97 солаш 20000, гази бензин, мотори 1.6 простой, коробкаш механика, ватсапшам мондем ахираш 20. муроҷиат кунед. мошинчаи ҳамадонӣ бо камбеш саводои хубам дорад. фақат бачаҳо беҳуда занг назанед. хоҳишай ҳаматон касоне ки мошинфурӯш ҳастен, касоне ки шумо мошинхар ҳастен, баъдан бо ҳамон нафароне ки мошин мехарен, бачаҳоро мақсад фаҳмед накунем ки акама пага мерам мошинта мебинам нафурӯшуш туда-суда.
بسیاری بچه‌ها مقصد جلب میکنن که کم خیلی مقصد با امید میکنن نمیگیرن. این حالت‌ها را مقصد نکنیم بچه‌ها، خوبیش همتون کانکریت میشه. فقط میگذاریم به نهم ماشین فروشی اوپل استرایف است که سالش 96. لایک چندم زدید در کامنت‌ها حتما بنویسید. اگر نزده باشی فقط لایک بزنید، در کانال پادپیسات کنین. ماشینای زور خونه‌های ارزون ایجاد کنین. سالش 96. نوحیه یووان 40000 سوم. بنزین خلی موتور 1.6 مکانیکا. رقم‌های 774 تا 15 تلفن‌های دستی. اینمی استرایف سویپ شای. ماشین در حالت بهترین است. بنزین گاز زدگی نیست میگن. اگه بنزین خلی گاز زدگی نیستن، داکیومنتش سولونا کاندیشنر داره، سروش نه فروخته میشه با نرخ 40000 سومونی. همون نفرایی که کانکریت خریدار هستن زنگ بزنین، اومده بینین و کمتر معامله خوبا میکنین. به خاطری که سستانش چوت که بده 40000 میگه. مرامت کنین، زنگ بزنین پرسنجا بود. میگذاریم با دهم ماشین فروشی نیسان ماکسیما است که لوبیتریش همجا باشین مرامت تماشا کنین. سالش 97. شهر دوشنبه 15000 سومونی. 15000 سومای. بنزین گاز موتورش دیگه اتوماتیکه. بچه‌ای که اتوماتیک هستن واسه همیشه گفتم به خاطر شما. در بالا برای رکلام مراجعه کنید. ایمو واتساپ ما منتگیم. خونه دارین، زمین دارین، ماشین، کوارتیرا، تکنیک، زمین، اپارات، کامپیوتر، ولاسپید، همین چیزی باشه بچه ما رکلامش میکنیم، فروشته میگذاریم. نشد یعنی نیسان ماکسیما رقمای 939 اخیرش 506 زنگ بزنین مصرف. ماشین در حالت خوبی تکنیکی، حجت‌های سولونا، اوتیلیزاسیا کردگی، پوسیدگی نداره، با معامله هم مقصد داره میگن. صاحب یعنی ماکسیما چا. مرامت کنین دوستان، زنگ بزنین مصرف کنین. میگذاریم با 11 ماشین فروشی. وضع 21 ده هسته که همین ماشین در ابلوشکای ویدیو موندیم 13500 سومونی. بسیاری بچه میگه شما دروغ میگن، ابلوشکا را فریب مینویسین. خیلی فکر نکنین. کوزوف سیدان سستانی زوری بعد نگاه کنین چقدر تازه حسونای. 13500 بنزین گاز موتور 1.7 مکانیکا. رقمای 4 تا 0 10 908 تلفن دستی. سروش موتور اینجکتور 4 بالون نو اکومولاتور نو. برای نرخ پرسیدن فقط میگه بچه‌ها زنگ نزنین، خویش همتون 70-80% کلینتایی که قبول میکنن میگن که بگن اکو بیهوده زنگ نزنن. پروست مردم کوردای همین زنگ بزنین. اکا سلام علیکم، من ماشین چند سومای 13500 ارزون نمیشه و من خیلی باید فکر میکنم. همین کارا نکنین، خویش همتون ده. چی معلوماتی هست خدمت میخونیم. وضع 21 ده 10400 شهر دوشنبه 13500 گاز بنزین موتور 1.7 مکانیکا. رقماش هم موندیم 4 بالون نه اکومولاتور نه. نیم معلومات بچه‌ها میخری زنگ بزن برام خرش. میگذاریم با 12 ماشین فروشی لادا پریورا. به خاطر شما موندیم بچه‌ای که خویش کردین، همینجا باشین تماشا کنین. سالش 2013 شهر وحدت. بچه‌ای وحدت همینجاین گوش کنین که 41000 سوم بنزینی خلی کراسکا سفید تازه زوریبات. موتورش 1.6 مکانیکا. رقمای 904 اخیرش 914 زنگ بزن مصرف که ماشین در حالت خوبی تکنیکی، حالت بهترین قرار دارد. تا دکبر تانیروفکا تا آخری اوگوست حجت سولونا. وارنتی الیشی را میبینیم. زنگ بزنین. نشاطی الیش کردن، دیسکوی نو، اسانسور، کراسکا تازه، صد نکنی پرویورا بود دیگه بچه‌ها. مرامت کنیتون، زنگ زنیتون بیریتون. 2013 هم سال است. سالش 97 98 یکی 2001 نیست. 13 هم سال 2013. مراجعه کنید بچه‌ها، زنگ بزنین، معلوماتی پرش بگیرین. معقول باشه رفته بخرین. همین قا مقصد معلومات بود به خاطر شما ما خوندیم. همین قا ماشین بود مقصد ما رکلام کردیم. چیزی که شما خواستین ما هم ماشینا پیشنهاد کردیم، حرکت کردیم دا بچه‌ها. اکی طرف شکر شما لایک که در طرف دست چپ موننده در کانال هم ماشین نخرین پادپیسات کنین. پگاه خدا خواهد یا روز دیگه خدا خواهد نواری خونه ها یا روز خونه یا روز ماشینای پادپیسات کنین. برای رکلام مراجعه کنین. زمین، ماشین، خونه چیزی باشه ما رکلامش میکنیم. مقصد کارش ما رو آسان میکنیم. تیک توک، اینستاگرام، یوتیوب دا
خودتون احتیاط کنید تا نبره بعدا خیر بچه‌ها مایلش